وقتی که ما خونه شهروندان میرفتیم شما باور کنید همین مادر به همون درجه رسیدگی بود که همین میاد پا تمچک میکنه دستا تمچک میکنه بچه هم میگه که اگه در اون وقت آدم ها در ترس بدن یکم همین بیماری چیزش همین ترس بود که بسیار آدم ها را به تهلکه دختگی بود دیگه آدم ها برای که معلومات نداشتن همین خیلی بود که دستا تمچک میکرد که بچم همین بچه مرا جان شب بخر همین مرا جان ما بخر میگفتد اونجا اگر که ما میدیم نسشن کسلات دیگر شد ساز متعالی نه که ترسیدگی بود دستا تمچک میکرد بخدا گریه میکرد همین قدر چیزا را دیده چخیل همینجا ایمان پرشیدن گرفت جدا پرشیدن گرفت جدا غم زیاد چیدن گرفت همین هر روز که میدیدم امروز بعد یک همکسب دیگم رفت انا چی کرد یک شهروند دیگه اینجا یک چند کورچه من دو سه مثال میارم که سبب همون ویدیوش یک همکسب دیگم مراجعت یک شهروند خط میرود همونجا مادر بیماره همین بچهش بگیرین همین اوچه مرا تیز ببریم تیز همین زن کودک مرا کسل نکنه در پیش مادر وقتی که تو تولد در بدن مادر بدید مادر ترا نگاه بین کرد هموش کمد نگاه کرد چند ماه 9 ماه و 9 روز طبیبای نمیگن 9 ماه ترا نگاه کرد روز تولد با مرگ روبرو بود یک بار نمیگفت که فرزند ما تولد شد شاید که من برم نمیگفت امروز با مرگ روبرو بود وقتی تولد کرده وقتی که مادر یک بیماری کوچکی این بیماری است که به حالت روحی و روانی آدم تأثیر میکنه تو ایمو ترسیدی تو فکر نکردی که اون مادر در دم مرگ بود و تو را تولد کرد این تأثیر نه یادت بررفت یادت بررفت که تو وقتی که بیرون میبره تا آخر کوچه تو کودک بودی تا آخر کوچه تو را نگاه میکرد که تمام کوچه تا آخر بره تا اومدن تا نگاه میکرد این یادت بررفت همین چیزا جمع شد در دل من تاثیر کرد همون بچه گفت که بعد همون مادرم اصلا ما گرفتیم در همون یاری تجلی آوردیم در همون یاری تجلی همون مادر گریه کرد سر جنباند باید آدم همین خیلی مادرش همین خیلی بیمارخانه در بیاره بسپاره که مادر حس نکنه که بیمارخانه رفته سای مادر باید حس نکنه که تو فرزندش رو بیمارخانه برده سای باید ایره حس نکنه روزگاری اویلوی من خودم زاده ناحیه واسه در جماعت استاد رودکی مکتب 51 همون جماعت استاد رودکی را ختم کردگی من در دوره که من ختم کرده بودم اونجا در خیلی مکتبی ایتری مکتبی که حوزه زمانوی حوزه جوانوی ما خونده سم ایتری مکتب نبود سال 98 بود همین 97 بود همون تماما همون جماعت ما را آوردگی بود ایرا تاریخ یاد میته جماعت ما رو جداد واگونا بود اونجا در واگونای همین پاییز موندگی بود که مثلا همه آدما به علم نمونن ما در واگن مکتب ختم کردگیم واگونی که همین پاییز است کو همتری در ما مکتب میونه را ختم کردگیم ام مکتب 50 عین حال اونجا در مکتب بسیار بر هوا بسیار مکتب خشرو کردگین اوزی بسیار مکتب خشرو اونجا مکتب شدیده موزی اونجا دوزی مقصد فرزندان همون جماعت ما در مکتب‌های بسیار زیبا و الکی من رفتم دیگه واگونو نیست در جوجه الکی در مکتب شد واگونو بسیار تاریخ زیاد بود بسیار سرد بود بسیار سرد بود واگن بود دوخی بسیار در یک واگن تو 14-15 نفر همسینف داشتم من در یک واگن و او چند حوزی مکتبو را بید در یک سال این سال نمحترم جناب ولی فیزه در یک سال قریب 10 تا 12 تا مکتب میونه هوی کسی باید شکرانه کنیم که در یک مکتبای آواد ما خونده سنازی بچهای ما ایتری مکتب دیدگی نه ما ایتری مکتب تحصیل کردگی نیستم این مکتبای زی بودگی رنگی باور کرد رنگی بهشت این مکتبای حوز را فقط تحصیل کردن در کار اون مکتب ما اون واگن نیستن اگر که اون واگن را میتونه کمید مثلا نوار بگیره از واگن رفتم دیگه در جای خودش نیست اونجا مکتب یا زمانوی ولی ساختگی شدن مکتب زمانوی دوست تحصیل میکنم دامو زادگاه ما همون جماعت رودکی به نام همون ناحیه واسه با اویلتون چیکار میکنه اویلم همین میسستره دامی پاندمیای
дами пандемии чи да бигем ами илтиҳоби шушками беморие ки омадак бемори ма ҳамроҳи ма ана оилам 6 моҳ 7 моҳ омиладор буд дар ҳамин шаб рӯз оилаи ма 6 моҳ 7 моҳ буд бовар ки ҳамин хиштоманам доим мегуфт эй мар бача то дилет ба ҳамин оилат намесӯза ира асосан бигирем ай 50 сола болову масалан одамое ки ҳомиладор буданд ё дар хатари якум дохил мешуданд ёро озод кардагӣ буданд лекин ҳамин беморӣ ҳамин хел мақсад мардум дақиқӣ будам хел замат мақсад мара виҷдонам намевардошт ки ҳамин оиламам гу корда нара мара ҳамкасбом ҳамкасбом 6 моҳ 7 моҳ ҳомиладора ҳама занҳо медонанд ки чӣ хел аст табибои мо медонанд ира ҳама масалан метавонанд масалан яйрӯи чӣ нест бирам бипурсанд ки ҳамин ҳақиқат дора ё не омилад 6 моҳ 7 моҳ омиладор буд дар кор буд аммо 9 этаж 8 этаж 7 этаж 4 этаж 1 этаж ё ки беморора мевардошти ҳама хатара ҳама медонистанд не ки мара мегуфтанд ман виҷдонам намебард ман намегуфтам мегуфтам ки ту хита масалан имрӯз ниқоб дори имрӯз форма дори аммо масалан хита чикор ка ҳамин беморӣ нигоҳ дор ки ҳамин беморӣ данчо беаҳамиятӣ нака ҳамн чӣ хеле ки дастури супоришҳо масалан аз тарафи вазорати тандурустӣ мешавад масалан дастура гигиенаи шахсиро риоят кардан масалан ки маҳлулаи спиртиқа истифода бурдан дар кор тез ҳамиёра истифода меёфтум маслиҳат медодум ба ҳамн оилама кор намерафтем падарма ёд надорум 2 сола ва 8 моҳа қариб 3 сола додарам 6 моҳа ман падарма умуман ёд надорум фақат хотираҳо аз суханони масалан ҳамун шахсоне ки дар ҷамоат аст ҳамсинфу дигар ҳамкора аймо фақат хотираҳоша ба ман мегӯянд ё ки модарам мегӯянд бибим то бибим ма қариби 130 кило 140 кило буд худош рӯашон шод буданд баъди падари ма фавтиданд ҳамин бибима ба ҳамун дараҷае расид ки қариб дар вақти фавт мумкин 60 кило 70 кило шудан аммо зане ки 140 150 кило буд аммо аксош мебинӣ аммо дарда намедарояд бовар карида шумо аз ғами аммо фарзанд лекин бибима дар синни 63 солагӣ аз бемории ами қанд комада ғалтидан модарам вақте ки шаҳри Кӯлоб даву тағам масалан даву хонаи бобом гуфтум тағам ки зиндагӣ кардан аллакай баъд даву чен як холам баъд уҷада суханҳо байни оилавии худшонана ки и суханҳо ба и бояд мо дахолат накунем баъд як холаи дигам гуфт ки хай ҳамин ду кӯдак табигиёд биё дар хонаи ман зиндагӣ ки гуфт баъд мо қатъи модарма гуфтанд баъд ма қатъи модарама додарам омадем дар хонаи ҳамун холам зиндагӣ кардем ай хонаи бобо хонаи холам омадем баъд ма дар ростӣ шахсоне ки дар ҳамун шаҳри Кӯлоб қатъи мо зиндагӣ мекардам ма кампот мефурӯхтам семичка мефурӯхтам ба савдогарои кӯчагӣ будам то синфи панҷумира қатъи модарам будам дарсам мехондам бале дар ҳамун ченан савдо мекунам семичкаву кампот ки зиндагимона хай бубарем бояд одам заҳмат ка одам то заҳмат накаша қадри зарро заргар медонад агар шумо гандум пошидед ҳеҷ вақт ҷав намегиред гандум мегиред ба ҳосилаш мегиред ман ҳамун вақташ меҳнат кардам заҳмат кашидам инами худованд имрӯз дар дили ман инами хел масалан чӣ кор кардам худованд ягон кори адолатона хуб кардам ки худованд ами масалан чӣ кор кард подошти ҳамун кора имрӯз дар дили ҳамун муҳтарам сарвари давлати мо дохт ина имрӯз подошти ҳамун чӣ баромадак баъд чӣ кор кард то синфи панҷуми ма қатъи модарам будам то синфи панҷумира ана синфи панҷуми ҳамин хеле шид ки ана як амакам оиладор шудам баъд мара гуфтанд ки амаким камкам муҳоҷират мекардам баъд гуфта ки биё қатъи ҳамин янгат бес амакима худаш квартирант буд омадам баъд дар хонаи амакам истодам хонаи амакам да истодам уже зиндагии амакам вазвин шуд баъд ман маҷбур шудем ки амакима дига мара масалан дилаш нашид ки ай хонаш масалан сир кунав баъд ба хиштомани амакам худаш як хонага дошт баъд ҳамин хел шуд ки амаки ма ки вазвин шуд оилавиш баъд мана қатъи оилааш хонаи модари ҳамун амакам рафтем хонаи хиштоманаш рафтем дар ҳамун хиштомани ҳамун ура тётярима мегӯянд
او را همه در همه 46 میکرارایون توتیاریما رو یک زن وقتش ده همون شوهرش چرنوبیل در خدمت میکرد همون زنش هم میگرامیا پیش از سالهای جنگ‌های شهروندی اومد قریب 40 سال 50 سال شده همجا زندگی میکنه اون کس علاقه شهروند هم تاجیکستان اون کس توتیاریما میگن همون در خونش مرا قبول کرد خیلی از سخن خوب گفت بد گفت چه خیلی کرد نکرد قطعی فرزند داشت من از صنف پنجمی تا صنف نهمی را همون آدم مرا در خونش نگاه و بین کرد همین قسال ما از مادر جدا شدیم موجه پدر که نداشتم با از مادرم جدا شدم را هر کسی میدونه که او یتیمه میدونه که من درباره چی صحبت کردستم یتیمی را خوب درک میکنه که من درباره چی عین حال صحبت دارم ما در خونه هم اومد مرا نگاه و بین کرد تا صنف نهمی بعد صنف نشدیم علاقه فرزندای وان قطار قریب که همو با همسالی من بودن کلان شده وجه دخترک داشت دیگه در او یک خونگه و یک سپالین داشت در اوجه دیگه امکانیت زندگی کردن نبود اگه دختر کلان داشت قریب اول زندگی کردن 12 نفر در هموجه ما ایستادیم در همون خونه همون زنک برای وان شوهری همون حسابی که در اون خونه زیاد آدم بود دایم در مهاجرت مهنتی بود همون اکای رحمت الله شوهرش بودم تو دایم در مهاجرت مهنتی بود جور نداشته که اون مردکن شما باور کنید نه در همین شهر دوشنبه اومدم که عمکم همین شهر دوشنبه آوردم سبب همین شد که ما شهر دوشنبه اومدیم همون خشتمان عمکم در همین شهر دوشنبه تو چری مرا همون مرا که رحمت الله با هم در که همین خونه دادم بسیار کی بود همون فدراسیون روز در مدت 5 سال 4 سال سوم روی میکرد چی میکرد نه که اومدگی نمی اومدن دیر می اومدن خیلی مراد مقصد من خودم در همین شهر دوشنبه قطعی بچه همون آدم ماشین میشوشتم سلفان میفروختم قطعی بچه توتیاریما در همین بازار سخاوت سلفان میفروختیم ماشین میشوشتیم خیلی برای مکتب چه کردن خیلی چند قدر امکانیت همو امکی ما داشت یاردم میداد با قدر امکانیتش با ما خودم اکه خیلی ایامک دایم سوم پرسیدن خودتون فکر کنید که من سخن درباره چی میروه من خودم شرم میداشتم و دایما او را نداشت که طرف پول بتاد ولی من حیات مرا مجبور کرد که ماشین بشوم سلفان بفروشم قطعی بچه اون کس قدرت الله نصرت الله نام دارد اون کس قطعی میرفتیم خیلی ماشین میشتم بعد صنف 9 را که ختم کردم گفتم که ما بزرگ کشیدیم دیگه جای خونه به دو خونه ما مجبور شدیم که ناحیه واسه با همون زادگاه خونه بابا و مامایم که داشتم با همون زادگاه هم بگردم برم بعد رفتیم در زادگاه هم مکتبی همون 51 در داخل انا در اومدیم برای تحصیل در اونجا در واگونو درس میخوندیم در اونجا دیرکترمون معلم زیاودین میگفتن دیرکتری همون راهبری همون دوره همون مکتب خیلی معلم در قید حیات هستن واسه در قید حیات هستن کمتر رنجی بیماری میکشن نه که در قید حیات هستن خیلی بسیار آموزگارا برای ما خدمت کرد در همون زادگاه در اونجا من همچون باعث رئیس جوانان همون مکتب من همیشه کوشش میکردم که دویم در صف پیش باشم باید من حرکت میکنم بعد چگونه با کالج داخل شده؟ کالج طبی دم وقتی که من صنف 11 را ختم کردم در کالج طب وقتی ختم کردم در همون زادگاه ما یک نفر بابای غلام علی میگفتن همون کس بعد ما یک روز یک بگاه ای علف می اومدیم هردمون ای دروی علف می اومدیم برای گوو مثلا می اومدیم بعد همون مرا چی گفت بچم تا اگر در همی جا بستی گفت همکای ما یکم توش مقصد دانشگاه عالی خوندگی نبودن همین مانند امکا دوری گفت در همی جا دهقون میشه یه مقصد علم نمیگیری همین علف کشیده میگردی بعد گفت که حاضی یک مسئولیت میرای پی خونه همی اکد میرای و خیلی که من نومشه گرفته نمیتونم اون کسا و یک آدمی خیرخواهن گفت خونه همو اکد میرای نه اگه تو اجازه دای خودی همون نفر نباشد ما نداریم که او را بگیم مقصد بعد همون نفر آزی او بابای غلام علی در قید حیات نیستن
ба ҳамин хотир рӯҳашон шод буд, номи ҳамун каса ма гирифтесам. Рӯҳашон шод буд. Ман дар ҳаққи ӯ ҳама вақт дуо мекунам, дар ҳаққи он кас. Гуфтанд ки пеши хона ҳамин акад мерай, илтимос ва илтиҷо мекунӣ, шояд дар дилаш ягон чиз пайдо шавад, тра дар ягон ҷо масъалат ҳичи не маслиҳат метад, ту дохил мешавад. Баъд намози шом буд. Баъд ман рафтам, уже нангу номус ҳамин эҳсосот пайдо шид. Ман хона ҳамун кас рафтам, ҳамун дарвозаи ҳамун каса мақсад задам, яки дар ҳуй буд, ҳамин дар задам ки дар ҳуй шид, хай даромадам. ҳамин гиря ҳамин эҳсосот ҳамин то чанди зиёд шидан гирифтак. Баъд ҳамин монанд як рӯбоҳ як гургурам хеле аз ка гиря кардам. ҳамун кампир модари ҳамун кас намоз хонда сабда овози мара шинид. Ака аз суханони ҳамун модар мегум. Баъд биромад берун гуфт бачам чӣ гиря мекунӣ? Хай ман гуфтам биби ҳамун масъад акама гӯян ки мара ягон ҷода дохил кунад ки масъад ин ҳамин имрӯз ман ояндам намедонам чӣ мешавад. Баъд гиря кардаса, ҳамин аламам карда, то чанд алам кардаса, ӯ кампир қатори ман худаш зиқ шид. ҳамун пеши ман дад занг зад бачаш дад. Гуфт ки бачам гуфт бачаи раҳмати Рамазон омадай гуфт. Падари ман рӯашон шод дад, Ҳусейнов Рамазоном доштанд. Гуфт ки бачаи раҳмати Рамазон омадай гуфт. Ҳаминчада гуфт дар пеши ман гиря кардесай, гиря кесай ки агар имконият боша мара ягон ҷода дохил кунад ки мақсад ки ман чӣ нашам. Баъд он кас гуфтанд ки майлаш ма масъаларо мебинем. Пагоҳаш буд ки ҳам бобои Ғуломалӣ ӯ чен солҳои 2007 телефонҳои мобилии тариёзи дар дасти ҳама аст. Ҳар кас телефон соли 2007 ёд биёрад. Набуд. Аз соли 2013, 2014, аз соли 2010, 2011 телефонҳои мобилии якинам 2-3 солаи охир дар телефонҳои мобилии қадар бисёр. Ӯ вақту телефонҳои хеле антеннадори дроз. Баъд ҳамун шахс телефон дошт, бобои Ғуломалӣ ва фарзандош дар ҳамин шаҳри Душанбе буданд. ҳаминҷа қатъи падараш суҳбат ки мекарданд телефон доштак. Баъд ҳамунро телефон мекунад, баъд ӯ як нафари дига намедонам ки буд, ҳамунро роӣ мекунад ки бирем бачаи раҳмати Рамазонро бигем биёяд ҷада телефонда файрод шудам. Баъд омам телефонда баъд гуфт ки ҳамун ака гуфт ки ҳамун аттестатта биги ба шаҳри Душанбера биё. Баъд ман пеши ҳамун муаллими Зиёддин меган пеши ҳамун рафтам, гуфтам муаллимҷон хай ҳамин мара имконият шида худованд имконият аз ҳоли ман бохабари ту падари маро мешинохти, мақсад агар имконият бошад мақсад ҳамин чӣ мара аттестати мара медодем рем уча қариб моҳи август буд. Баъд охирои бояд аттестатҳои мо қариби ба сентябр монда як 15-20 рӯз ба сентябр мондан аттестатҳои мо бояд медоданда. ҳамун чен ҳамин хел гапҳо будак. ҳамин хел. Баъд аввалои август буда ӯ муроҷиат кард яка. Баъд гуфта ки оли аттестатҳо нашидан, не ки ман роҳбари мақсад маориф да чӣ мекунам, муроҷиат мекунам, ҳамун аттестати агар имконият шида боша илтимос илтиҷо мекунам, ҳамун аттестатиро имконият пайдо мекунам ки пагашда аттестати мара овард дод. Аттестат ма овард дод. Ман омадам шаҳри Душанбе дар ҳамун давра аки худо беҳтаре намедонад. ҳамин моҳи август давраи пахтачинӣ, август, сентябр, октябр пахтачинӣ, саршавии пахтачинӣ буд. Ман ҳамун пасуми пахтачинӣ дар кисам доштам. Ман пахтаро мефурӯхтам. Барои ҳамин либоси мактабӣ ман харидан ист. Хай ҳамун пахтаро чӣ ман ҷаёш будам, ҷавон будам, синфи 10-11 амтар будам. Пахта мечиндам, пахтаро меспоридам, сум мегирифтам, то 14-15 кило пахта мечиндам дар як рӯз. Баъд суми пахтачиним буд. Баъд ҳам пули пахтачинӣ қатъи свор шудам дар учен автобус буд. Автобус буд, дар ҳамчен айму ҷамоати мо як автобус ба ҳамин шаҳри Душанбера меомадак. Баъд ҳамун автобусда свор шудам, чӣ кардам? Омам шаҳри Душанбе, бачаи ҳамун кас мара пешвоз гирифт, бачаи ҳамун ака, ҳамун хайрхоҳ мара пешвоз гирифт, мара пеши падараш бурд. Пеши падараш буд, баъд ӯ падараш дад як меҳмон доштай. Баъд ҳамсини меҳмонаш гуфт ки ҳамин худораҳмати як ҷурама, як рафиқ ма гуфт бачашай ҳамин омадай ки ҳаминро кӯмак кунем ба як ҷо дохилш кунем. Баъд мара гуфт бачам куҷо мехоҳӣ дохил шай? Баъд ман агар гуфтам ки як ҳамун
ибодов ҳабибулло ҳамун як хешу таборӣ доштам ба як нафари дига дар мо ҷамоатмон аи акамура мешинохтанд. ибодов ҳабибулло ин директори пешинаи ами коллеҷи тиббии вазорати тандурустӣ ҳамон кас. баъд гуфтам ки агар ки озима чикор кунем, озима агар бугум ки мара коллеҷи тиббӣ да дохил кунен, агар бугум шояд ягон бо чӣ меша ягон имтиёза ягон имконият шояд пайдо шавад. хеле имтиёзҳо ҳастае ки мақсад барои одамое ки камбизоатан, мақсад надоран, одаме ки чиза ягон махдам бо ака вагонда ки хондагӣ будам, шояд ки фикр мекардам ки ами дониши ман нараса ба ҳамун коллеҷ, ман фақат қувватнокӣ ба ҳаме ки ягон имтиёз ман шояд дошта бошам. ҳамин хел баъд ман гуфтам ҳамун коллеҷи тиббӣ да агар имконият боша ҳамунҷа да ман доштам. баъд гуфт ки баъд ҳамун бачаш да як маблағе дода, гуфт ки ира мебари сари формаш мехарӣ. вақти ҳуҷҷатсипорӣ буд ҳамунчин сари либос мехарӣ ва мебари ҳамун коллеҷи ҳуҷҷатоша тахт мекунӣ, ҳамун коллеҷи тиббӣ да мебарен, ҳуҷҷатоша меспорӣ. баъд ҳамун даврат шумо бовар кунед, ҳамун нафар дар 400 чанд сомонӣ мада кастуни бурӯ харид, 150 сомон да мара амир курта харид. 150 сомон да ман дар мо ҷамоати худам ман дута кастуни бурӯ ки 2 сола мактабӣ ман мехаридам ки он нафар барои ман як рубашкари 150 сомон да харидак. ташаккури зиёд мегӯям, ман аз замин то осмон ай он нафар розиам. худованд иншоалло ман ҳар касида ки ман ёрӣ мерасонам, ҳар касида ки ман ҷо мекунам дар номаи аъмоли ҳамон одам сабт мешавад. пойафзол худаш таърих дорад. ҳамн пойафзола мара як одами дигар раҳматулло мегӯянд дар бозори Корвон, ӯ мардак тоҷира. тоҷир кор мекуна. ман дамуҷа дар таи дасти як одами дигар ғайри ҳамин корум рӯзое ки насад тинҷӣ ҳамонӣ буд, ман ҳамчу чӣ кор мекардам, ёрдамчӣ. ман сад бор мебардоштам, борошам мефурӯвардам, ёрдамчӣ кор мекардам. қатъи ҳамон одам баъд мара гуфт ки муҳаммадҷон гуфт як чанд сол пеш як нафар аз худи мақсад Федератсияи Русия ҳам пойафзола, ман як пойафзол дорам дар хона, мақсад ҳамун шабрӯз насамдели пойафзоли ман худаш диридагӣ буд, зимистон буди ку. ҳамун пойафзоли ман диридагӣ буд. баъд ҳамун нафар гуфт ки муҳаммадҷон ман мехоҳам ки хай пойафзоли ту диридагиай, ман мехоҳам як пойафзол дорам, не ки тааш кафидагай, не ки имконияти пӯшидан дорад. гуфт ман мехоҳам ки ҳамун пойафзол ман мақсад чӣ кунам, ҳамун пойафзол ман маблағша ман худам хоҳӣ агар метавонам таи ҳамун пойафзола бубар, иваз ки ҳамонро бипӯш. ҳамун пойафзола барои ман ҳамчун ҳадия омадагия. бо ҳамун пойафзол хай имконият дод, ӯ пойафзола ман мебусам, ӯ маъно дорад. масалан шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар як кас барои рейтинг бардоштани ҳамун чизаш ҳамун ҷо шананда. баъзе одам омада суол метавонанд, акай муҳаммад поён да менависанд ки акай муҳаммадҷон ҳамун пойафзол дар шумо чӣ маъно, шумо ягон каса заданиен мегӯяд, хай шӯхӣ мекунад, чӣ кунад, ӯ шӯхӣ нест. ӯ пойафзол биё як маънои калон дорад. ман дар ӯ пойафзол гуфтагим ки табибое ки дар ҳақ ҳастанд аз рӯи виҷдон имрӯз барои ҳамин халқмон, барои ҳамин миллат, барои ҳамин модаромон имрӯз хизмат карданд, ман қадамҳои ҳамонро бубусам. ман қадамҳои ҳамонро бубусам ки имрӯз ҳамин беморӣ наметарсанд. бори аввалай ҳамин беморӣ омадагия илтиҳоби шуш дар Тоҷикистони мо мақсад омадагия, не ки нотарсӣ мекунад, ҷасурона имрӯз ба мардум хизмат карданд, ман қадамҳои ҳамонро бубусам. ҳамун дар болои сарам чӣ маъно дорад? ҳамун мардуме ки имрӯз моро ёрдам додестанд, имрӯз дар бари мо яъне ки якдилан, якфаман, мо дар оғӯши мардумем, мардум дар оғӯши мо, ман қадамҳои ҳамун мардума болои сар мекунам, қадамҳошон болои сари ман ки имрӯз моро дарк мекунанд, имрӯз мо духтуроро мефаҳманд. қадамҳои мо болои сари мо, ҳамун пойафзол маънои амира дорад. яъне ки табибон ва мардум, аки ӯ пойафзол аки ягон муқаддасоти миллиян, ман ӯро наметавонам гуфта. просто хай як дар ҳамун рамз, ҳамун ҷода як рамз барои ҳамин мардуму ҳамин табибон ман ҳамонро бусидиму болои сарам кардам. ҳамин чи лекин просто ҳамун мардум ҷасорати ман не, ҷасорати ҳамун табибо, ҷасорати ҳамун табибо ай ки ман қадамҳои шуморо бупурсам ки имрӯз шумо дар ҳақиқатан имрӯз барои мардум ҷасорати мардум халқ, мо бе халқ қаҳрамон намешавем.
همون خلق اگر نباشد ما از چه قهرمان میشیم؟ همین طبیب برای کی در کار است؟ طبیب برای همون کسی که یک شهروند یا مراجعت کننده با تو مراجعت میکنه، همون طبیب همون کاری خچه، همون جسارت خچه ایشون میتونه استفاده برای همون را مقصد شفا دهنده خدا است، لیکن سببگار که طبیب است. همون چیکار میکنه؟ اول خچه به خدا میسپاره و بعد به پیش کی میره؟ به پیش من یا به پیش یک همکسب من میآید. خچه چیکار میکنه؟ همون تقدیرش هم میسپاره.